முல்லைக்காணத்தில் செயல்படும் ராஜாக்காடு சமூக சுகாதார நிலையத்தில் தேவையான மருத்துவர்களை நியமித்து தங்கி சிகிச்சை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் யூடிஎப் ராஜாக்காடு பஞ்சாயத்து கமிட்டியின் தலைமையில் மார்ச்சும் தர்ணாவும் நடத்தப்பட்டது. 38 வருடங்களுக்கு முன்பு செயல்பட ஆரம்பித்த மருத்துவமனையில் வருடம் லட்சக்கணக்கான ரூபாயின் வேலைகள் நடைபெறுவது தவிர ஸ்டாப் பேட்டர்ன் உட்பட உள்ளவைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி மருந்துகள் கொண்டு வந்து தங்கி சிகிச்சை மீண்டும் ஆரம்பிக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் போராட்டத்தின் கோரிக்கை. மருத்துவர்கள் இல்லாத மருத்துவமனையில் ஏராளமான நாட்கள் அடைக்க வேண்டிய நிலை. தொடர்ந்து யூடிஎப் 2வது போராட்டத்தை துவங்கியுள்ளது. முல்லைக்காணம் கிழக்கு கவலையிலிருந்து ஆரம்பித்த எதிர்ப்பு போராட்டம் சிகிச்சை நுழைவாயில் காவல்துறையினர் தடை செய்தனர். யூடிஎப் சேர்மன் சிபி தலைமை വഹിച്ച ധർണാ പോരാട്ടത്തെ കെപിസി സംഘം പാലൻപിള്ളை തുവക്കി வைத்தார். ഇവിടെ PSC ഡോക്ടർമാരെ വയ്ക്കാൻ അധികം നിയമമില്ല എങ്കിൽ NRHM ഇവിടെ ഡെയിലി ബേസിൽ മാസ ശമ്പളത്തിന് ഡോക്ടർമാരെ വയ്ക്കാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ എന്തോ ഫണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മേഖലയിൽ അവരും കുറെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഫണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന അല്ലാതെ ഫലപ്രദമായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുകയോ ഫണ്ട് വരുന്ന മാസ ശമ്പളത്തിനല്ല ഡെയിലി ബേസിൽ വയ്ക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് പോലും മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭരണ നേതൃത്വം കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കൺവീനർ ജോഷി വരവേൽപ്പിനാറ്റിനാർ. OS ജോസഫ് നന്ദി ഉരയാറ്റിന. യൂഡിഎഫ് തലവരാണ് ചാക്കോ, ജോസ്, സുധീർ, ശിവൻ, ജോസ്, സാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉരയാറ്റിന. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, രാജകുമാരി.